Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories di na matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Ang gugma nga putli, di mawa. Maputi man ang buhok, mangunot man ang panit. Maluya man ang mga bukog sa tuhod. Pero ang gugma nga gipanumpaan, magpabilin hangtod sa hangtod. Ikaw ka barangay, naa ka ba'y gihigugma pag-ayo nga gusto mong makauban hangtod sa imong katiguangon? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban ang usab nato din laing sugilanon sa gugma moy atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Adriano nga giuluhan taog Endless Love. Dear Papa Cholo, may ngadlaw kanimo og sa atong mga kabarangay nga naminaw sa Barangay Love Stories. Ako day si Adriano, umas na ilhan nga Lolo Adriano sa akong mga apo. 75 anyos na ko karon. Ug bisag tiguang nako. Teki gihapon ko. Apan ang tinuod, kami sa akong asawa gitudluan ra sa akong mga apo mao nga akong nadiskubrihan ang imong programa. Unya nakahuna-huna ko nga magpadaog suwat para ipaambit ang love story namo ni Vicenta og sa pamilya nga among gitukod. Kaniadto, nagpuyo mi sa akong asawa. Niadtong panahuna, wa pa ko makahuman sa high school kay mas gipili nako nga manarbaho og makakitag kwarta pinaagi sa pagka tricycle driver. Mapasigarbuhon ko nga usa ko ka driver, Papa Cholo. Og sa tinuod, mao kini ang paagi nga nagkailami ni Vicenta sa dihang nahimo ko siyang pasahero padung sa iyang eskwelahan. Sukad ato, ako na ang naghatod og nagkuha niya og didto na napurma ang among relasyon. Nilabay ang mga buwan, nagpakasalmi ni Vicenta og nahimo ko siyang asawa. Oh, wa siya makahuman sa iyang pagtungha, pero nisaad ko niya nga kaya nako siyang suportaan ingon man ang pamilya nga among matukod. Pagkasunod tuig sa among kaminyoon, ang among panganay nga si Julie miabot sa among kinabuhi. Mao nga isip amahan sa pamilya. Mas nagkugi ko aron mahatagan og nindot og haruhay nga kinabuhi ang akong asawa ug ang akong anak. Pero ang panahon di kanunay makauyon nako. Naay punto sa among kinabuhing minyo nga usahay maglalismi sa usa ka butang. Huno nga ang tricycle kay manaog nako. Unsa? Nayabag na ka? Kakita kang wapata maabot sa bahay o gusto na ka manaog? Ihunong! Maglakaw lang ko, kinikog ka ng mukuyog ni mo. Excuse me, Noy. Nang, murag, ako na lang sa pang munaog din ni Uy. Anhin na lang ko kay, basta nung mapagan ko sa iyong away. Oh, naapanila yung pasahero na kasakay? Mauna diha. Wagig ka mauwaw no, Adriano. Miss, pasensya na ha. Kalagot lang gining tawhana, uy. Okay na lang, Uy. Di akong plate nung, manaog ko ha. Dayo, sakli dayo. Ay, anhan na lang na, Noy, Uy. Itreat na lang na og si ate. O kay aron malipay na siya. O di na mo mag-away. Sige, ito na ko. Oh, tanawa na imong kalaki. May panglaing tao, maka-advise pa nimo. Ay, ikaw pa'y magsuko-suko diha. Ato na ko, oy. Kadito, oy, darling.
Balik diri, darling. Ayaw ko darling-darling diha, Adriano. Galagot ko nimo. Ano ba problema nimo? Kadiyot. Di ba ako ang nasuko og init ang odin, he? Ang akong problema, ikaw. Mangutana pa gyud ka? Nasuko kas pasahirong lalaki sa kong tapad ganina. Hey, di ba nanaog naman ang mong laki? Nasuko ka pa? Mabasol ko nimo. Kaluag sa luyo, sa kong tricycle. Pero gipili niya po niya nga, mutupad sa imong lingkuranan. Oh, o niya? Doon na kami mahimo kung gusto niyang mulingkod sa atubangan ug di gustos loyo. Ingna noon nga gusto gyud sa mutapad nimo. Kay baon ako sa batasan sa mga lalaki, oy. Oh, kaingon ana man ka. Mabitaw na pao ko nimo sa una. Oh, nya, ngano, nagmahay ka? Kasi nakalimot ka. Minyo na ta og naay anak. Mauna ang punto. Minyo na tawag na anay anak. Pero kung magselos ka, murag di ta kasado. Ay, ambot mo Adriano, nabuang na ka. Ako pa'y nabuang. Ikaw, nakapangutana ba kasi mong kaugalingon? Kung nalipay ba ko, nga gipasagdan nimo tong lalaki nga musikit sa mong kilid? Oh, nya sige pa-cute. Wa may dautan ang gibuhat ang maong tao. Hibaw ka no? Kung awayon lang ko nimo, mas may pang mauna na ko nimo sbay. Nagpaabot na to itong anak. Natuas ako igagong nagbantay. Balik dili, darl! Di ko gusto mo sakay sa mong tricycle. Hala ka diha, oy. Artiking babihana ka na. Hala, maglakaw! Ikaw ang arte ug siloso nga was lugar. Preset. Ay! Ay, ngano na minyo mo kung ingon ini. Oy, sus, Mariosep! Milabay ang pipila ka buwan og mas gibati nako ang kabugat sa responsibilidad sa pagkaamahan og pagbaton og pamilya sa akong mga abaga papacholo. Mao to nga nagsige pa ko gahin og oras nga di ko muuli sa among bahay. Unya tungod sa grabing kakapoy, kanunay kong init ang og muangkon ko. Nga nawad-an ako sa akong kalumo og kabuutan, labi na ngadto sa akong asawa. Nagpadayon sa paghuna-huna si Vicenta nga mikunhod ang akong gugma niya ug wa na ko magtagad sa among pamilya. Niadtong mga panahuna, layo kayo mi sa usag-usa. Bisag magkauban mi sa usa ka atop, gibati namo nga lupig pa mi sa magtiayon nga nagbuwag. Kinsa man ang di kapuyon sa akong batasan kon permi na kong ikumparar ang akong trabaho isip driver sa tricycle sa pagka-housewife ug inahan sa among anak. Kay para nako, mas sayon ang iyang gibuhat kaysa sa akong gibuhat. Sa akong mga hait nga mga pong, wa na makapugong si Vicenta nako maong misukol na sab siya. Pwede ba? Gikapoy pa ko. Imbes nga masuko ka na ako, imo unta akong asikasuhon. Di ba? Mo man ang buhatos mga asawa nga doon silang mga bana sa pag-alagad o pagsilbi nila. Oh, pero wa na magpasabot nga imo kontrataron nga murag imong katabang. Di ko katabang imo, Adriano. Pahinumduman lang ti ka, ha? O kung gikapoy ka, di kapoy pod ko. Saan man yung pagkakapoy ba? Hindi aram ka sa atong bay, sabda nag-atimas tong anak. Wa kay trabaho, gawa sama nga ako. Unsay imong giingon? Ikaw rang may katungod nga kapoyon kay ako ni ara sa tungbay? Oy dong, aron ka may hibaw ha? Akong trabaho din ni lisod og kapoy sab. Di lalim. Una, mahimong inahan sa tong anak. Unya, magluto pas tong pagkaon, manghugas, manglaba, manglimpyo si buok bay. O sige karon. Hain sa imong giingon ang sayon. Bisa kung sa pa mong isulti, mas lisod gyapong manarbaho sa gawas. Uy, init, abog, kapoy. Ang papel akong gida sa itong pamilya, mas lisod kaysa imo, uy. Oh, nga namurag na mo iboy mang karon ha? Di ba kita ang gustong magtukod og sa kapamilya? Mao ni mong gusto, di ba? Mao tong nanguyap kang nagpakasal nako. Karon nga naa natay anak og doble pa ang gasto kay nagkataas na itong magalastuhan, mukalit lang kag ingon ana. Ay, nadaot na gini mong uto kasig simot sa abog ug asusdan. Sobra ka na, Bisinta, ha? Di kapugong na. Unsay buhaton? Pasakitan ko nimo? Suhi lang.
Nagpakuha na kong sabaw ni mo. Lisod ba ko ng buhaton? Dili. Pero nakakita man taong kang nagkugos ko sa tong anak ganina. Kay kung hinaot nga ikaw ang mubarog di sa imong lingkuranan ug magkuha og sabaw dito sa kaldero. Sus, kagikaglason da. Ingnan noon, tapulan lang ka. Basol, yung kung nagpakasal ko ni mo. Oh, mao ba? Pasaylo ako ha, kundi katabang imong gipakaslan, mong di ko makaalaga di mo matag oras og minuto nga gustuhon mo. Maghila mo daghang istorya, alingugngog. Aw, sugod karon di na ka makadungog o makita nako. Kay mamahawa na may dinis imong anak. Bahala na magnusara ka magpuyo diri sa tong bahay. O, unsa? O asa man ka paingon, be? Wa ka nilabot pa. Palayo na mo ha. Kay makalagot ka. Tuon nimo kinsa nga mahal nga hari, nga way trono og palasyo. Visit, di ka na. Paglumos diya sa sabaw. Ingnon ta nga taas ko og pride og duha ka tuig nga nagbuwag mi sa akong asawa Papa Cholo. Pero kay baw ko nga nipauli na lang siya sa ila. Kuyog ang among anak nga si Julie. Ako ra ang arugante, or shall we say, coward, para moatubang sa iyang parents ug mangayo og balik sa kamot sa ilang anak. Sa akong pag-inusara, naghuna-huna ko sa daghang butang. Mo nga usa ka adlaw, nagpakaisog ko og miadto sa bahay sa ginikanan ni Vicenta aron mohangyo sa akong asawa. Mayo kay naa pa siya'y gugman ako og sa among kaminyoon. Og human ako nanumpa pag-usab nga mahimong mas masinabuton nga haligi sa panimay ni uli si Vicenta sa among bahay og nahimo na usab ming tibuok nga pamilya uban sa among anak nga si Julie. Pagkasunod tuig, naami laing anak nga lalaki, si Jim, nga maingon ako nga paborito sa akong asawa. Hangtod nga nidako ang among gamay nga pamilya, human naami duha ka anak og wa madugay, nidagko na ang mga bata og niangkon ko nga naa ako'y bias nila, labi na sa among kamagwangan nga si Julie Papa Cholo. Kanang akong anak nga si Julie mao'y akong paborito kay buutan. O gani, ni-graduate siya nga may honors. Og nagtuo ko nga mao na ni ang paagi nga makapangita siyag trabaho og makapaeskwela siya sa mga igsuon. Pero wa ka na mahitabo sa dihang kalit siyang naminyo. Julie, nabuang na gyud ka? Nagtuo ko nga bright ka. Valedictorian naman kasi mong klase, di ba? Unya, dunay daghang medalya. Pero nga nung wa ka man mituman sa sabot, nga human mo graduate college, manarbaho, una ka, aron makapaeskwela ka sa ibong mga igsuon. Pa! Ikaw na may gusto, ana. Nangutana ka ba nako? Kung okay na ba nako nga magkugi ko para pag-eskwela sa uban nimong mga anak? Ha? Wala ba ikaw kaugalingong kinabuhi pa? Julie, ayaw pagtubag-tubag og sama ni ana sa imong amahan. Siya gihapon ang imong amahan. Dapat respetuhon pag gihapon nimo siya, anak. Naaksab ana ma. Dipinsahan gihapon na nimong balik ko nga pangatarungan ni Papa. Kung sa may sayop sa akong katarungan, be? Dautan ba nga gusto namo sa imong inahan nga tabangan una nimong atong pamilya, una ka magsugod sa imong kaugalingon? Ang lisod nimo, nagdali ka nga magpakasal. Wow, Pa! Ha? Gikan ba gyud nimo? Ngano? Batanon pa sab kaayo mo diha nagpakasal mo si Mama? Og nagtukod og kaugalingong pamilya? Ha? Wa magani mo makahuman sa high school? Kay nataw na dayon ko? Busa, ayaw kog basula nga magminyo kog sayo. Kay naan ako sa saktong edad. Dili ka na ang punto sa imong amahan, anak. Bisag sa pa iya punto, ma, maura gihapon. Nasuko si Papa, kagipili na ko akong kalipay kay sa atong pamilya. Ha? Ngano? Dili na lang ko ninyo suportahan? Sama sa inyong pagsuporta na ako ni atong nagtungha pa ko? Ha? Ma-proud pa gani ka na ko pa? Ha? Unya imo kong gihimong bida sa imong mga amigo, di ba? Proud ka ika? Unya karon nga naka-graduate na ko naka-decide nga mag-independent? Naingon ka, anak? Nga naman? Nga nung
nag-iningon magkaanak pa. Nag-ingon lang ka, anak. Kay wa ka makibaos tinuod nga nitabos atong pamilya. Wa ko gitugyan nimong responsibilidad sa pagpa-eskwela nimo, sa paghawas na sa kinabuhi gikas kakabos. Pero naghinaot lang ko nga makahuna-huna kas pagtabang sa bisan usang paagi. Gipa-eskwela ra ba di ko nimo? Para himuon ko nimong puhunan? Unsa? Unsay puhunan? Ha? Di na nimo nakuha, ha? Basta, mula akong gipati pa. Og mabasol ba ko nimo? Para na ako, gihimo lang ko ninyong puhunan. Para na ako nga imong anak, muy mutabang ninyo nga makalingkawas sa kalisod. Pero pasaylo ako, kay di mahitabo ang imong gusto. Kay mapahawa na ko din eh. Karon nga magbinyo na ko, malayo na ko sa tong pamilya og sa responsibilidad nga imong gipapasan sa kong abaga. Julie, paghilom, ha? Ma, di ta moabot sa mga puntong ingon ini kung di pa mo ingon ana. So mas may maglaylay na tao eh. Laylay na tagdan. Kay basig mawadaan ko gurauna kung magpabilin ko diri sa tumbay. Pagkaway utang kabubuton nga pagkaanak. Ha? Huwag yung ko'y utang ni mo pa. Gipanganak ko ninyo din sa kalibutan. Nangutaan na ka kung ganahan ba ko o malipayon ba ko sa kong kinabuhi? Ang pressure na ako nga kinahanglan pirming magtapuan sa mong klase o consistent ka awardee. Dili na lalim. Bright ka. Pero wa nimo gamitag maayo ang imong utok. Kay kung gigamit pa nimo, mahadlok ka sa imong gipanultiron, oy. Wa man ko mahadlok. Mga bisag unsa pa imong isulti nako, di na ko maapektuhan pa. Og pasayloan lang ko ninyo kung naamoy anak nga parehas nako. Kung dili mo gustong dawaton ang kinabuhi nga akong gipili, diin layo sa tong pamilya. Bahala na! Dili na ako problema! Nilabay ang mga tuig og proud may kay nakahuman may pa-eskwela sa uban pa namong mga anak Papa Cholo. Sa wa madugay, sila nagdako og adunay ilang kaugalingong mga pamilya na. Nalipay mi para nila og ang akong asawa og ako nagtuo nga mauna ang katapusan sa among responsibilidad isip ilang mga ginikanan. Apan di, kay bisag dagko na ang atong mga anak, kita gihapon ang ilang dangpanan sa panahon sa panginahanglan. Og kana nahitabo sa dihang ang among ikaduhang anak nga lalaki nga si Jim, mipauli sa bahay aron magpakilimos. Ang kuno nako nga nasagmuyo na sabko sa akong anak, kay kun itandi nako niadtong miaging adlaw, doon ako'y kaisog nga mubarog sa usa ka butang nga akong gipili nga buhaton. Wa ako mangayo og tabang sa akong ginikanan o pamilya, kay wa man sab ko'y maayong relasyon nila. Niadtong tungura, makalingo-lingo lang ko og makapanghupaw isip tubag sa hangyo sa among anak. Please, ma, palihog pa. Wa ko makibaw kung sa akong buhaton kung mag-inusaran lang ko mag-atiman sa mga anak sa kong asawa. Kung sa akong libaw as bahis, buhaton us ba eh. Di ka na ikong makaluto sa tarong sa kong pagkaon. Gibuhati sa kong asawa ang tanan, pero kay mo abroad man siya. Wa ko kay baon sa ako pagsugod. Gusto ba nang imong gipanulti, Jim? Di ba na nimo tun-an tungod og alang sa imong duha ka mga anak? Ha? Kano sa ka nagdako nga iyon ni anak katalawan? Adriano, ayaw ragod pag-ingon anak sa imong anak. Nangayo siyang tabang nato. Unya ingnon mo pa siya anak. Ay, gipadako mga maganda ni mong spoiled. Maong dagdako nga way pos o way kaisog. Oy, Jim, sa dihang kaedad ko ni mo, ingon sa mas bata pa magani ko ni mo, nangahas kong kaisog nga mamahimong amahas pamilya og musuporta nimo og sa imong inahan. Lisod ba yun alang nimo ang pagbuhat ni ini? Kay ang imong asawa nanarbaho sa gawas sa nasod? Pa, pasensya gid pa kung dili ko sama nimo kaisog sa bata ka pa. Oh, angay lang yung mga yung kagpasaylo. Kay nagpakauaw ka sa itong kaliwat. Aray, dar. Oy, yung sa man ka. Oy nga, manglaparo ka mo. Iyaw kong tawgag dahil ha, kay suklan yun ka. Husto ba?
Nga itandi ang imong kabatanon ngadto sa atong anak? Ha, Adriano? Gusto man na gud akong hatagag ehemplo si James sa pagpakaisog bisinta. Di na kinahanglan iyon ni ana imong reaksyon, oy. Ay, di ko igod ani kundi tungod sa imong bakbak. Nakalimot ka ba? Lahi ka og lahi ang atong anak. Usa pa wa kay choice atong mga panahon na, oy. Kay dili maayong inyong relasyon sa imong pamilya. Dili man kagani ka makapangayo lagtabang sa panahon sa panginahanglan, di ba? Pero kita sa atong mga anak, maayo ang atong pamilya. Busa nga nung mangontrabida ka man kung mangayog tabang ang atong anak. Uy, sobra na kay kang nakadayad maayo sa imong kaugalingon. Jim, anak, hinumdumi ka nunay nga naarami sa imong papa. Ang daming mo tabang ug mo suporta nimo para mapadako nimo tarong ang imong mga anak. Ayaw ka balaka, okay? Salamat kay ma. Wa ko kibawag kung sa akong buhaton kung wa na mos papas kong kiliran. Maugyod na ang pamilya, di ba? Oy. Wag yapon ko malipay nimo ha, Jim. Wa mi mangayos sa imong opinion, Adriano. Hilom diha. Anak ka tuog sawg ron, ha? Darsan, oy. Di ko ganasaw. Uy, gahi. Magsakit na sa akong likod. Ayaw na pagsagbat kung wa kay maayong ikasulti. Ay, kinigyog imong amahan, Jim. Lami gyud kay patiran bit sa unsang orasa. Bisag anak nako si Jim, iyang igsuon nga si Julie ang akong paborito. Pero naminusan ang akong gugma sa among kamaguwangan dihang wa niya gituman ang akong gusto. Unya nasuko ko o gikumparar nako akong kaugalingon dihang nihangyo si Jim nga tabangan siya sa pagatiman sa ilang mga anak kay di kuno niya kaya nga mag-inusara. Nasayod ko papatsolo nga sayop ang akong gibati, ilabi na sa akong kaugalingong mga anak. Pero di ko daw tang tao o amahan nga mag-agwanta nila sa dihang magkinahanglan sila namo o sa ilang inahan. Dito ko nakaamgo nga ang pamilya, bisag unsay mahitabo, magpabiling pamilya. Ug sa katapusan, kami kanunay nga nagtinabangay og nagsimpatiya. Mao kana ang mga leksyon sa kinabuhi nga nakatuna namo sa akong asawa og sa among gitudlo ngadto sa among mga apo. Tuod man way perpekto nga pamilya. O aron di masakitan og masagmuyo, kutob sa mahimo, likaya nato ang pag-expect og sobra sa kada membro. Sa paglabay sa mga katuigan og sa hinay-hinay, nahimong moderno ang panahon. Adunay mga adlaw nga kami sa akong asawa nang hinaot nga mabalik ang kagahapon. Katong mga adlaw nga nagkauyab pa mi og way bugat nga mga responsibilidad sa among mga abaga. Mga kung dunay mga higayon, mag-date o mag-uban mi sa akong asawa papatsolo. Unya magdungan mi balik sa mga nangagi og nagpasalamat mi sa Ginoo kay nagtan-aw gihapon mi sa pagsawop sa adlaw og naghuwat sa pagsubang niini. Kabalo ka, darling. Dako, gihapon kong pasalamat sa Ginoo. Kay kita gihapon, bisag tiguwang na o ugod-ugod na. Ay, mahimo ba, Adriano? Ikaw raman ang nag-ugod-ugod-god. Kusgan pa ka ako. Pwede pa bang ganit kang ihagbong kung maglagot ko ni mo? Ay, grabe ha. Di mo, darloy. Usahay, no? Di na ko mapungan ng pagunahon nga. Mura ba ko gidumtan ni mo, oy? Ay, wa ko magdumot ni mo, oy. Nagkomedya lang ko. Nagtuod di ay kang mapasakitan, tika. Lamparohon man lang gani ko, libo. Ay, kana kay pasaway, mangkaog di maayo imong ipanulti. Ay, pero bahin sa imong gisulti, dahil malipayon sab ko nagpasalamat sa Diyos kay nag-uban pataniining kinabuhi. Bisag dako ng atong mga anak og naa na sila'y kaugalingong pamilya.
Wag yapong kumibati nga inusara kay naa ka. Ay, bitaw. Maomarto na numpa tas altar. Nga mag-ubal tas kalisdanan o kaharuhay. Sa kasakit o kalipay. Ingon anag magtag-ayon. Mao nga bisan sa sunod nga kinabuhi. Ikaw ug ako gihapon ang magkauban hangtod sa atong katiguangon, darling. Ikaw gihapon ang lalaki nga akong higugmaon. Bisag na mga adlaw nga sakit ka sa kong o. Ay noon, di man gyud kanunay ang kalipay. Wasap ko magtuo nga maikauban pa ko og lain o makailaglaing lalaki gawas nimo. Ay, kasweet de mo, Rondal, oy. Murag na baguhan matas kasweet na duha. Ay, ganong di man nimong dawaton masweet pamangyod ko nimo, Adriano. Di kay daghan pa kag istorya diha nga awayan na sab natong ending adi. Api ko mag-date atong gianhi ron din is plaza. Painito na sabday nimo ako ngo. Oh, na, awa, galina, sweet kayo ka. Unya karon mura na kag dragon. Usay mo giingon. Basi gusto kag bugahan kag kayos dragon yung gisulti, ha? Tanaw na to, di ba ka mahimong abo? Ay, akong darling, oy. Kalma lang ko, darling. Kalma lang. Ang imong heart. Ay, okay kayo akong heart, Adriano. Paminawa, o. Ikaw rin gipitik ni Indi. Ay, darling sa boy. O sabay akong ikatubag, ala, oy. Ay, wa. Paghilom na lang. Kaya ba sige ko ganahan sa imong tubag. Masagpaan na lang tika. Ay, pero siyempre joke ra, ha. Hinhin ka ha ko, murag si Maria Clara. Og ako, si Ibarra. Ay, dili, oy. Ikaw si Padre Damaso. Ay, dahil sa boy. Ay, tanawang-nawang ini, ay. Pero gwapo. Oo. Gwapo na karod kay hanap-hanap naman akong pananaw. Someone to remember the rest of my life. Long and lasting Papa Cholo, nindot kayo sa feeling nga naay mga tao nga imong gimahal o gimahal ka o mahimo nimong makauban sa tibuok nimong kinabuhi. Parehas mi sa akong asawa nga si Vicenta. Bisag ni abot na mi sa among senior age, buti pasabot, ang gugma di matiguang. Bisan pa nga ang atong pisikal nga panagway mausab sa paglabay sa panahon ug bisan ang atong yutanong lawas mamatay. Ang maong gugma magpabilin sa duha ka tawo nga padayong nanumpa sa ilang panumpa sa altar nga di sila mubiya sa usag-usa ug nga sila mag-uban hangtod na sa kahangturan. Kami sa akong asawa, Papa Cholo, di man perpekto apan among napamatud-an nga kami di mabungkag og ang among pamilya. Kung di kita magdinabangay o magpaubos sa atong mga kaugalingon sa mga kahuyang o kasaypanan sa matag membro sa atong pamilya, og mao kana ang gusto nako nga makatunan og ipasa sa akong mga apo og sa sunod nga henerasyon. Love kayo nako ang akong asawa. Para nako, siya ang akong endless love. Bisag muramig iring og iro, siya gihapon ang babae nga gusto na kong higugmaon og ikauban sa katapusan nga gutlo sa akong kinabuhi. Daghang ngayong salamat kung pilion nimo nga i-feature ang among story sa inyong Barangay Love Stories program. Nang hinaot ko nga daghan sa atong mga kabarangay ang nalingaw og nakat-on og mga leksyon og inspirasyon. Ang inyong forever kapuso og kabarangay Adriano. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, og salamat.